para sa nagtatanong ng paano mag-chat or mag-enter ng username password, double tap nyo lang yung cancel or back, and makikita nyo may keyboard, click nyo yung keyboard yan, tapos type nyo na yung user password nyo. Yan, tapos password, yan lang, simple, tapos cancel. Okay na. Tapos kung gusto nyo naman i-appear yung keyboard nyo, mga buttons, controls, input controls, RTS, edit nyo na lang yan. Okay, yan, mag-appear na yung inyong controller. In-edit ko lang yan, enter map. Okay, kaya nyo na yan.